हरिओम. एक सुभाषित. साक्षरा विपरीता शेत राक्षसा एव केवल सरसो विपरीत शेत सरसत्वम न मुंचती. साक्षर हो शब्द जर उरफाटो केलो जाल्यार राक्षस जाता. ज्या मनशाक शिक्षण सगळें आसा आनी तो जर सारको वागलो ना जाल्यार तो राक्षसा भशेन जाता. राक्षस जालो म्हूण ताका 2 शिंगां 2 सुळे भायर येतले अशें न्ही. तो अनकल्चर्ड वागता. अशें म्हणटात सुशिक्षीतपणा म्हणल्यारूच सुसंस्कृतपणा न्ही अशें एक म्हणटात. खरें म्हणल्यार जावंक जाय जो मनीस सुशिक्षीत आसा तो सुसंस्कृतूय जावंक जाय. ही शूड नो हाव टू टॉक. ही शूड नो हाव टू बिहेव इन सोसायटी. ओगीच लोकांक अपमान केले, ओगीच कसल्याय वादांनी पडलो जाल्यार तो सुशिक्षीतपणा म्हणनात, तो सुसंस्कृतपणा म्हणनात. विद्या विनयेन शोभते. तुका जर विद्या आसा जाल्यार तुजे कडेन विनयूय आसूं जाय, जाल्यार तो विद्येचो कितेंय उपयोग आसा. आनी एक सुभाषीत आसा. विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ती परेशां परिपीडनाय. विद्या तुवें घेवन जर फक्त तुवें लोकां कडेन आर्ग्युमेंट केले, विवाद केले, धन तुजे कडेन पयसो खूब आसा जाल्यार तुका मद मारलो त्या पयशांचो, कशाय कसो तूं हमको अहंकारान वागलो, आनी शक्ती तुजे कडेन पावर जर खूब आयली जाल्यार ती शक्ती तुवें जर दुसऱ्यांक त्रास दिवपाक वापरली जाल्यार ह्या सगळ्या गोश्टींचो कांयच उपयोग ना. हरिओम. आय होप यू हॅव लायक्ड माय सुभाषितास. हरिओम.